আজি সম্পন্ন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। পিতৃগৃহলৈ নশ্বৰদে অনাৰ পাছতে সম্পন্ন হ'ব অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পিতৃগৃহ কাটেৱাৰীত জনোৱা হ'ব শেষ শ্ৰদ্ধা। বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান ময়দানত শ্ৰদ্ধা জনাইছে অনুৰাগীয়ে আৰু বুধবাৰে ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল বিচক্ষণ নেতাগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। অজিত পাৱাৰৰ কালিৰ দিনটোত মৃত্যু আৰু আজি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। ইতিমধ্যেই অনুৰাগীসকলে এইদৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। सगळ्यांनी जागेवर बसून राहा प्लीज. कुणी उभे राहू नका प्लीज. काल आपण जे सहकार्य केलेलं आहे, आज आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे. तुम्हाला स्क्रीनवर सगळं दिसत आहे. बसून होता तसेच बसलेले राहा. सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया कोणी उभा राहू नका. स्क्रीनवरती आपल्याला या ठिकाणी सगळं पाहायला मिळेल. जेथून पार्थिव आतमध्ये येतं तिथे प्लीज उभे राहू नका. सगळे बसून घ्या, कारण मागच्यांना मग अडथळा होईल. जागेवर बसून राहा. तुम्ही सहकार्य करा. लाखोंच्या संख्येने महाराष्ट्रातून लोक येतात, बाहेर बरीच. त्यामुळे आपण जिथे आहात तिथे आता प्लीज उभे कोणी राहू नका. पोलिसांना सहकार्य करा. अंकित भाई, अंकित भाई.